वजीर आजम इमरान खान कठपुतली वजीर आजम नहीं, वजीर आजम इशारों पर चलने वाले वजीर आजम नहीं। इस बात का एतराफ़ इमरान खान साहब के दो बहुत बड़े नाक़िदीन ने किया है। ये दोनों बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत बड़े तज्ज़ियाकार हैं और दोनों का इमरान खान साहब से एक ताल्लुक़ रहा है। दोनों इमरान खान साहब के कट्टर, इतने कट्टर नाक़िद हैं कि इन्हें दुश्मनों की हद तक शुमार किया जाता है। एक हैं नजम सेठी साहब, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। दूसरे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत बड़े तज्ज़ियाकार हैं और फिर इमरान खान साहब से इनका ताल्लुक़, इनकी रिश्तेदारी भी है। नजम सेठी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीलॉग किया है। सेठी साहब ने अपने इस वीलॉग में जो इस वक्त सिचुएशन है, अपोजिशन जो अपनी मुहिम चला रही है, इस मुहिम पर बात की है कि ये मुहिम कैसी होगी, कितनी कामयाब होगी, ये हुकूमत की छुट्टी करेगी या नहीं करेगी, क्या होने जा रहा है, ये तमाम बातें सेठी साहब ने की हैं। और सेठी साहब को हुकूमत की हिकमत अमली क्या नजर आ रही है, ये तमाम बातें की हैं। नियाज़ी साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान के कज़न हैं, बहनोई हैं, हसन नियाज़ी के वालिद हैं और इलेक्शन भी लड़ चुके हैं एक वक्त में। तो नियाज़ी साहब, आप रिपोर्ट कार्ड इनको देते हुए देखते हैं हुकूमत की जियो पर बैठकर। नियाज़ी साहब ने जो है इमरान खान साहब की हुकूमत को शदीद मुश्किलात का शिकार बताया है और नियाज़ी साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। दोनों ने इमरान खान की हुकूमत पर, इमरान खान की हिकमत अमली पर बात की। जो सिचुएशन है, सिचुएशन में पहले बात कर लेते हैं नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब ये बता रही हैं कि अपोजिशन जो है वो भरपूर तैयारी कर रही है। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जो पहला मैच है गुजरांवाला का, ये बहुत जोरदार खेलना चाहती है और पूरा जोर लगाकर खेलना चाहती है। ये बात मैंने भी आपसे की थी, ये बात नजर आ रही है। सेठी साहब ये कह रहे हैं कि इस मौके पर हुकूमत डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। सेठी साहब कहते हैं कि हुकूमत इस हवाले से अपोजिशन को रोकेगी भी और नहीं भी। कुछ गिरफ्तारियां कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ गाड़ियां रोक लेगी, कुछ नहीं रोकेगी, ताकि मुकम्मल तौर पर ब्लेम भी ना आए। कामयाबी को भी अपोजिशन की थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की जाए, बहुत बड़े जलसे को का तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश की जाए और ये भी बताया जाए कि हमने रोका नहीं है, क्योंकि अगर हम मुकम्मल तौर पर रोक देंगे तो कमजोरी जाहिर होगी। सेठी साहब ने ये तो तमाम तज्जिया किया सूरत हाल का। सेठी साहब ने साथ में एक बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन को एक पैगाम दिया है। ये पैगाम अपोजिशन को, उनके बड़े रहनुमाओं को भेजा गया है कि आप हमें मत घसीटने बीच में। यह एस्टैब्लिशमेंट ने पहले भी बात की। कहा गया है कि हम न्यूट्रल हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। सेठी साहब ये भी कहते हैं कि हम इमरान खान को समझाते हैं, इमरान खान अपनी मर्जी करते हैं। याद रखिएगा, सेठी साहब बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनकी चिड़िया जो है वो उड़ कर गई, इधर उधर खबर लेकर आई। और ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता था मियां नवाज शरीफ के साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमे का, तो ये बात दुरुस्त हो सकती है। लेकिन सेठी साहब की चिड़िया के मुताबिक आज़म खान साहब ने ये हुक्म दिया था, बिल आखिर मुख्तलिफ लोगों से होते हुए उन तक फ़ोन गया था और उन्होंने कहा था कर लो मुकदमा दर्ज। तो सेठी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को मुमकिन है ना पता हो, लेकिन इमरान खान अपोजिशन के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि इमरान खान हमारी बात नहीं मानता, सिलेक्टेड वजीर आजम हमारी बात नहीं मानता। जिस एस्टैब्लिशमेंट को सेठी साहब मिसटैब्लिशमेंट लिखते हैं फ्राइडे टाइम्स में, उस मिसटैब्लिशमेंट की बात इमरान खान नहीं मानता, ये सेठी साहब बता रहे हैं। तो सेठी साहब ने ये कहा है कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। यहाँ ये कहा जाता है कि इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा के इस्तीफे का मामला वो खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। अपोजिशन से निमटने का मामला इमरान खान खुद निमटने की सलाहियत नहीं रखते। इमरान खान जब कहते हैं कि आईएसआई को पता है मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, तो इमरान खान तो बिल्कुल पपेट है। लेकिन नजम सेठी ये कह रहे हैं, जिनके बारे में इमरान खान ने 35 पंक्चर की बात की थी, वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपोजिशन को बता रही है, हम समझाते हैं, इमरान खान समझता नहीं है। सेठी साहब इससे पहले भी इमरान खान के बारे में ये बता चुके हैं कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की कुछ मजीद डिमांड्स भी हैं हुकूमत पंजाब और पंजाब के हुक्मरान से मुताल्लिक़ भी, जिन्हें इमरान खान नहीं मानता। तो इमरान खान कठपुतली नहीं है, इस बात पे स्टैम्प नजम सेठी साहब खुद लगा रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब क्या कहते हैं? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि ये जो मैच है अपोजिशन का, ये इतना जोरदार होने वाला है कि इस मैच में या तो अपोजिशन नहीं या हुकूमत नहीं, दोनों में से कोई एक जाएगा। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, इस वक्त महंगाई के बहुत बुरे हालात हैं, गवर्नेंस के बहुत बुरे हालात हैं, ख्वाहिशी उरियानी की भी उन्होंने हालात बुरे कर दिए हैं।
حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جاوید ہاشمی کو پیغام بھیجوایا ہے۔ اس وقت یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان کٹ پتلی ہے، میاں نواز شریف لندن سے بیٹھ کر افواج پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے ہٹ جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے عبدالغفور حیدری جنرل باجوہ پر، جنرل فیض حمید پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو، عمران خان کی حکومت چلنے دو۔ حفیظ اللہ نیازی یہ کہتے ہیں، عمران خان کے سب سے بڑے ناقد، کہ اسٹیبلشمنٹ جاوید ہاشمی کو پیغامات بھجوا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے جو ہے وہ جان بھی چھڑانا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے بھی۔ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے احتجاج کے زور کو دیکھتے ہوئے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرے اور اس کے بعد کہے آؤ پھر ہو جائے مقابلہ۔ تو عمران خان جو اپوزیشن کو یہ ٹکر دے سکتا ہے، عمران خان کے کزن، عمران خان کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی کے مطابق، کہ وہ اپوزیشن سے کہے آ جاؤ پھر ہو جائے مقابلہ، اتنی مہنگائی کے حالات میں، اتنے برے حالات میں وہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، وہ عمران خان سلیکٹڈ ہے جس کے بارے میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ بزدار کے بارے میں ہماری بات نہیں مانتا، یہ اپوزیشن سے نمٹنے کے معاملے میں ہماری بات نہیں مانتا، یہ نیب کے معاملات میں ہماری بات نہیں مانتا، یہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ عمران خان کٹ پتلی وزیر اعظم ہے۔ یہی اپوزیشن بھی کہتی ہے اور اکثر یہی بات حفیظ اللہ نیازی بھی کہتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے ہمیں مت گھسیٹنا، ہم نیوٹرل ہیں، اپنی لڑائی آپ لڑ لو، ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے، اور عمران خان کو ہم سمجھا رہے ہیں عمران خان ہماری بات نہیں مان رہا۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عمران خان کے ناقدین نے کہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا حکم نہیں مان رہا، اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہا، عمران خان اپنی مرضی کر رہا ہے۔ دوسرا، عمران خان ہی کے ان ناقدین کے مطابق اس وقت عمران خان اپوزیشن سے لڑتے ہوئے یہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اپوزیشن سے کہے آ جاؤ، جلسے کرنے ہیں کر لو، گجرانوالہ جانا ہے، کراچی جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے، ملتان جانا ہے، لاہور میں جلسہ کرنا ہے کر لو، جناح اسٹیڈیم میں کرنا ہے، سیالکوٹ روڈ پہ کرنا ہے کر لو۔ عمران خان اپوزیشن سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، دوبارہ مقابلہ کرنا ہے آؤ کر لو۔ تو عمران خان میں اس وقت یہ اعتماد ہے کہ وہ مہنگائی کے ان بدترین حالات میں اس وقت جب لوگ عمران خان سے تنگ ہیں بقول اپوزیشن کے، عمران خان یہ اعتماد رکھتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ مقابلہ کر لو، دوبارہ انتخاب لڑ لیتے ہیں، دوبارہ بیٹنگ پہ آؤ، میں دوبارہ بال کرتا ہوں، دوبارہ تمہیں میں پویلین واپس بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن کا آف دا ریکارڈ یہ بتانا ہے، ابھی ایک تقریب میں لاہور میں کچھ صحافیوں سے آخر میں گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ اعتماد لوگوں نے دیا ہے، عمران خان کو یہ اعتماد بعض آزاد ذرائع نے اپنی رائے کے ساتھ دیا ہے کہ عمران خان کو بتایا گیا ہے چوائس ہے میاں نواز شریف جو جھوٹ بول کر لندن چلے گئے، چوائس ہے آصف علی زرداری اس کی پارٹی اور آصف علی زرداری کا بیٹا اور حکومت سندھ کی کارکردگی، یا چوائس ہے عمران خان۔ عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ اب بھی لوگوں کی نظر میں بہتر چوائس عمران خان ہے، اس لیے عمران خان میں یہ اعتماد موجود ہے۔ میں اس رائے سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن عمران خان کو اس فائنل بیٹل کے لیے اپنے کارڈز نہ صرف بہترین انداز میں کھیلنے ہوں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو ہر حال میں اس مہنگائی کو لگام ڈالنا ہوگی۔